बजेट को नहीं बीजेपी पक्षर सांबादिक सम्मिलन आज भवानीपाटना सर्किट हाउस भारतीय जनता पार्टी तरफ एक सांबादिक सम्मिलन अनुष्ठित होता। उक्त सम्मिलन में केंद्र और राज्य सरकार तरफ चलित वर्ष बजेट को नहीं आलोचना होता। सम्मिलन में राज्य सरकार जंगल और जलवायु परिवहन विभाग मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया, कलाहांडी लोकसभा सांसद श्रीमती मालविका देवी, राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार सेठ, धर्मगढ़ विधायक श्री सुधीर रंजन पटजोशी प्रमुख उपस्थित रही चलित बजेट को नहीं सविशेष आलोचना करथिले। विष्णुचरण स्वाई का रिपोर्ट, मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेनि कि? जदि करिना हंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक पेज को और ट्विटर को फॉलो करंतु। ता सह मसीहा न्यूज रो ऐप आसी गलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। ओडिशा सरकार जंगल एवं परिवेश मंत्री गणेश राम खुंटिया जी आमर सामने उपस्थित अच्छा। कलाहांडी जिला यशस्वी सभापति जुगल किशोर पोड़ महोदय उपस्थित अच्छा। कलाहांडी जिला धर्मगढ़ निर्वाचन मंडली विधायक आम समस्त प्रिय सुधीर रंजन पटजोशी महोदय ये सांबादिक सम्मेलन उपस्थित अच्छा। सांबादिक सम्मेलन में ओडिशा सरकार पूर्वतन विरोधी दल नेता कलाहांडी जड़े जनप्रिय नेता भवानीपाटना पूर्वतन विधायक पूर्वतन मंत्री बड़ भाई प्रदीप्त कुमार नायक सांबादिक सम्मेलन उपस्थित अच्छा। सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार वरिष्ठ मंत्री गणेश राम खुंटिया जी, सांसद कलाहांडी मालविका देवी जी, राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी, पूर्वतन विरोधी दल नेता राज्य सरकार खर्च करेंगे एवं कार्यक्रम कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1,70,000 कोटी टंका खर्च करुचे एथिरे विभिन्न प्रकार वर्गर लोकों को ध्यान दिखाई। ज्ञान उदय निश्चित भाव हम ज्ञान मान गरीब कल्याण योजना भरपूर प्राधान्य दिखाई एवं युवक युवती मैंने केमती न्याय पाइबे तार आत्मनियुक्ति व्यवस्था अच्छी। कृषक चाषी मान केमती न्याय तार व्यवस्था अच्छी एवं नारी मान ससम्मान केमती बची पारे से स्थान दिखाई। विशेषकर आपको हाइलाइटेड करी आमर बजेट रे कार्यक्रम व्यय जो अच्छे 1,70,000 कोटी टंका पंजी निवेश आमर बजेट रे 65,000 कोटी व्यवस्था अच्छी। सामाजिक सुरक्षा जो लोक मैंने साधारण लोक मानक आम केमती न्याय देवा वृद्ध वृद्धा मान एवं जो मैंने डेस्टिट्यूट अच्छा लोने अच्छा साधारण लोक कोटी टंकार अनियमितता इडी धरला। इंटरेस्टिंग हो सर से जे अशोक साहू फरेस्ट गार्ड तांकु सस्पेंड कराला, डीएफओ सस्पेंड कल, एससीएफ इनक्वारी कले 15 दिन सस्पेंड होला परे तांकु रिइंस्टेट करागला। तापर इडी धरला माने से जो इनक्वारी प्रोसेस ऑफ इनक्वारी हमको टिके डाउट अच्छे डिपार्टमेंट काम सर कौन धन्यवाद। देखो तो बहुत जिनस आम सरकार जीरो टॉलरेंस अच्छी आम स्वच्छता केमती मेंटेन करवा आपण भी सब जानते आम सरकार दुर्नीति को केमती आम पूरा सफा करदे से दिगरे सरकार काम कर। आप जानते कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगु टेंडर हो ना आसला केमती गोटे ऑनलाइन टेंडर करवा से दिगरे आम सरकार गुरुत्व आरोप कर। बाद आमर विभिन्न प्रकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हूँ जंगल एरिया रे सब कम हो बहुत किसी डेन्स फॉरेस्ट भी अच्छी एरिया बड़ थाए तो मैन पावर आम पाखे से बहुत कम थाए तो से एथर आम जहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम कर स्वतंत्र गोटे पोर्टाल अच्छी से पोर्टाल प्री मेजरमेंट प्री मेजरमेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द वर्क तापर पोस्ट ये टाइप ड्रोन कैमेरा द्वारा उठा विगत दिन मानक बहुत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट
ନାଁରେ ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସାର୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ବୋପରି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯୁଗଳ ଭାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏବଂ ତମାମ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 77 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପେପର କଟିଂ ବି ଆମର ଷ୍ଟେଟକୁ ପଳେଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଯଦି କିଛି ପେପର କଟିଂ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ସେଟାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଦେବା କି କାହାକୁ ଦେବା ସେଟା ଆମେ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିକୁ ଆମେ ରିଫର କରୁଛେ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି ବି କରାହେବ। ଆଉ ଏଭଳିଆ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଦୁର୍ନୀତି ନ ହଉ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି। ଆମେ ବି ଜାଗୃତ ହେବା ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଗରୁ ଏମିତି ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିଲା ନିଜେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବିଟ୍ ଟୁ ବିଟ୍ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତ ଏଟାକୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଏ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ତାକୁ RTIରେ ମାଗିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କାମ ଏଇଟା ଆମକୁ ଟିକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫିଜିକାଲି ପରିଶ୍ରମ। ଦୁଃଖରେ ମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2025 ଏବଂ 26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକଶିତ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ବିକଶିତ ଦେଶ ହିସାବରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ 91,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଳକ କାମ ପାଇଁ 2,11,212 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଭଳିଆ ତମାମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନରେ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମର ସରକାର ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 6,700 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ସେଇ 6,700 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯଦି ଆମେ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ସେ କରେ ନା ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ପାଇବେ। ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମର 41 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିବିଟିରେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ। କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି। ମୋଦି କହୁଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁରେ ପେମେଣ୍ଟ କରେନି ନାଇଁ ଯେତିକି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଲୁଚେଇଲେ ସେମାନେ ଡିବିଟି ସିଏ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେହି ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ କାମ କରିକି ଯଦି ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ନ ଦେଇକି ଦେଖେଇବାଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଦେଉଥିବ ସିଏ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି କରୁଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଉ 100